नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरह अल मुरसलात मक्किया, मक्की सूरा है। और इसके बारे में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हम मीना के गार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे मुरसलात का नुज़ूल हुआ, यानी वो सूरा नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तिलावत फरमा रहे थे कि हम उसे आपसे हासिल कर रहे थे कि अचानक एक सांप आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़्तुलूहा, यानी उसे मारो, लेकिन वो तेजी से गायब हो गया। आपने फरमाया जैसे तुम उसके शर से बच गए वैसे ही वो तुम्हारे शर से भी बच गया। और इस सूरा में क़यामत के बारे में बताया गया है, क़यामत की निशानियां। और फिर इसमें जो है वैलुल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन 10 मरतबा, यानी 10 टाइम्स इसकी तकरार है। और फिर आपको पता है कि जो चीज बार बार रिपीट की जाती है तो एक उसकी अहमियत को बताना होता है। और जो चीज रिपीट की जाती है यानी उसको उस पे ये उसका मकसद ये होता है कि उस पर और ज्यादा गौर और फिक्र किया जाए, उससे और ज्यादा डरा जाए और उस बात से इबरत हासिल की जाए, इसलिए उसमें तकरार आती है। जैसे कि हम उसमें पढ़ चुके हैं, सूरह रहमान में कितनी तकरार थी कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करोगे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसमें भी इसकी रिपीटेशन है। और फिर बुखारी की रिवायत में आता है आपने बाज दफा मगरिब की नमाज में भी ये सूरा पढ़ी, यानी कई दफा मगरिब की नमाज में भी इस सूरा को पढ़ा गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलात, वल मुरसलात, वा मतलब मुरसलाती है, तो इसका मतलब क्या है कि कसम खाई गई है। तो यहाँ पर क्योंकि मुरसलात हवाओं के लिए आता है, यानी वैसे तो अरसला युरसिलू कहते हैं किसी भी चीज को भेजना, भेजने के लिए अरसला युरसिलू। और मुरसलात यहाँ पर ये फीमेल का है, और यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है, हवाओं की तरफ इशारा है। तो कसम है हवाओं की जो छोड़ी जाती है, भेजी जाती है। ठीक है, अब मुरसलात यानी जो भेजी जाती है। और जो इसका लफ्जी मायना होता है ना, लगवी मायना होता है, ऊंट या बकरी के चाल को कहते हैं, नरम रफ्तार को कहते हैं। यानी ऊंट या बकरी जब चलते जा रहे होते हैं लेकिन नरम रफ्तार से, तेजी से, यानी उनकी जो स्पीड होती है वो उसमें एक नरमी होती है। अगर एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज या कतार दर कतार ऊंट या घोड़े जाएं या भेजे जाएं तो उसके लिए एक लफ्ज आता है इरसाल, इस्तेमाल होता है लाइन में एक के बाद एक। तो यहाँ मुराद वो हवाएं हैं जो एक के बाद एक भेजी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं या भेजी जाती है, यानी एक झोंके के बाद दूसरा झोंका। तो तो इस लफ्ज का मतलब क्या हुआ कि छोड़ी हुई या भेजी हुई हवा। ठीक है, छोड़ी हुई या भेजी हुई हवा। तो कसम है हवाओं की जो भेजी जाती हैं। उर्फा, उर्फा यानी लगातार, उर्फा आइन राफा से बना है, नेकी, एहसान, बख्शिश और खूबी के मायनों में ये इस्तेमाल होता है। और लुगत में घोड़े की उयाल के बालों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, यानी गर्दन के ऊपर। उयाल मतलब अयाल गर्दन का मतलब गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो पेशानी के ऊपर लटक जाता है, यानी लंबे बाल, उसके लिए आता है। इसमें बाज ने मुरसलात से मतलब फरिश्ते भी लिए हैं या अंबिया भी लिया है। ठीक है, बहरहाल कसम है उन हवाओं की जो भेजी जाती हैं। उर्फा यहाँ पर एक के बाद एक, यानी लगातार भेजी जाती हैं या छोड़ी जाती हैं। फल आसिफाती, फिर उनकी जो तेज चलती हैं, आसिफात, ऐन सौद फा से अंधाधुन चलना, आंधियों के लिए भी आता है। आंधियां पहली किस्म की हवाएं जो नरमी से चलती हैं यहाँ पर, और दूसरी किस्म की हवाओं का जिक्र हो रहा है जो तेजी से चलती हैं। अस्फा
یعنی تاکید یہاں پر فل آصفاتی اسفا یعنی بہت تیز چلنا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اس کو اس میں اور فورس ڈالنے کے لیے. پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں، آصفاتی. ٹھیک ہے، پہلے نرمی اور یہاں پر اب آصف یعنی تیز آندھی والی ہوا. ون ناشراتی اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، ناشرات نشر یعنی پھیلانا، نشر کرنا، جیسے بادل پھیلاتی ہیں. لفظی معنی نشر کے ہوتے ہیں ابھارنے کے، پھیلانے کے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو پھیلانے والی ہے، نشرن پھیلانا، کیونکہ جب ہوائیں چلتی ہیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ پھیلا دیتی ہیں، نشر کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کیا کہا کہ جو پھیلا دیتی یعنی ان کی جو پھیلانے والی ہے، پھیلانا. فل فارقاتی پھر وہ جو جدا کرنے والی ہیں، فرق کرنے والی ہیں. فارقات فرق سے بنا ہے، یعنی واحد ہے یہ، فارقہ کی جمع فارقات واحد، جو جدا کرنے والی ہیں. فارقات فیمیل کا صیغہ ہے نا، ہے سنگولر. جو الگ کرنے والی ہیں، فرقن الگ کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا. ٹھیک ہے، ہواؤں یعنی جو چیزوں کو الگ کر دیتی ہیں. ان سب کی یہاں پر کیا قسم کھائی گئی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جیسے پیچھے ہے نا ناشرات، پھیلا دینا، تو اس سے مراد ہوائیں ہیں جو بادلوں کو آسمان میں ہر طرف پھیلا دیتی ہیں، چاروں دشا میں پھیلا دیتی ہیں، اور جدھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انہیں لے جاتی ہیں. پھر فارقاتی آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو جدا کرنے والی ہیں، جدا کرنا. پھر فل ملقیات پھر جو ڈالنے والی ہے، ملقیات القا سے بنا ہے. القا کس کو کہتے ہیں؟ القا یلقی یعنی ڈالنا، اوپر سے کوئی چیز ڈالنا، تو وہ ڈالنے والی ہے. ملقیاتی ذکر کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر. تو ملقیات سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسولوں پر وحی لے کر آتے ہیں، جس سے سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، اور ہدایت اور گمراہی والے راستے میں فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان سب کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھا کے کیا کہا گیا ہے؟ عذرن، عذر کے طور پر. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو کیوں ڈالنے والی ہیں؟ عذرن، عذر کے طور پر. عذر کے طور پر مطلب عذر کس کو کہتے ہیں؟ بہانے بنانے کو، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہ کہے، یعنی جسٹیفیکیشن کو عذر کہتے ہیں بیسیکلی. کہ جو کوئی وہاں جا کر یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اگر ہوتی تو ہم ایمان لے کر آتے. تو کیا کہا؟ عذرن، بہانے یعنی جسٹیفیکیشن کے لیے، یا عذر کے طور پر، او نذرن یا ڈراوے کے طور پر، وارننگ. نذرن کس کو کہتے ہیں؟ وارننگ. تو یعنی جو ڈالتی ہیں، یعنی جو وحی ڈالی جاتی ہے، یعنی جو ذکر ڈالنے والے ہیں عذر کے طور پر یا ڈراونے کے طور پر. انما بے شک، تو ادونا تم جو وعدہ کیے جاتے ہو، وعدہ یعیدو سے، تو ادونا مضارع مجہول، لا واقعی ضرور وہ واقع ہونے والا ہے. وقع یقیع سے واقعی فاعل ہے، یہ واقع ہونے والا ہے، چھا جانے والا ہے. یعنی اب اس میں دیکھیں، ان سب کی قسم کھانے کے بعد کن کن کی قسم کھائی گئی ہے؟ ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایک طرح سے اہل عرب کو بتانے کا یہ ایک انداز بھی تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہے، آپ دیکھیں نا، شعر و شاعری بھی کتنی پسند کرتے تھے، تو اس میں اور وہ بہت غور سے سنتے تھے. اب ان کو ایک طرح سے بتایا گیا کہ قسم ہے، قسم کھائی گئی. قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں لگاتار. یعنی سوچو، لگاتار ہوائیں آ رہی ہیں، پھر ان کی جو تیزی سے چلتی ہے، یعنی پھر آندھی والی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے. پھر ون ناشراتی پھر ان کی جو پھیلا دیتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو پھیلا دیتی ہیں، یا بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں. نشرن خوب پھیلانا. فل فاقراتی پھر جدا کرنے والی، فرقہ جدا کرنا. فل ملقیاتی پھر ذکر ڈالنے والی، ذکر کو عذرن عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں ایک ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر کتنی کتنی طاقتیں ہیں. یہ بھی ایک طرح سے ہمیں اس میں کیا سبق مل رہا ہے کہ ایک ہوا ہے، اور ایک ہوا جو ہے کتنے روپ لے سکتی ہے. ایک تو سکون بھی دیتی ہے اگر وہ نرمی سے چل رہی ہو، آندھی والی بھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ تہس نہس بھی کر دیتی ہے، اور پھر وہی ہوا سب کچھ پھیلا بھی دیتی ہے. اور ان سب کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ذکر تم پر ڈالا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، قیامت کا وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے، وہ جو ہے بالکل سچ ہے.
اور یعنی اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں. یعنی اتنی قسم کیوں کھائی گئی؟ یقین دلانے کے لیے کہ قیامت کا آنا جو ہے، جو وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ بالکل سچ ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کب کیا کہتے تھے کہ بار بار سوال کرتے تھے، اچھا آپ ہمیں قیامت کے بارے میں ڈراتے ہیں، قیامت آئے گی آئے گی، آ تو نہیں رہی ہے، اگر آئے گی تو لا کر دکھاؤ اسے، ہم تو تبھی مانیں گے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت کیا بتائی کہ فَإِذَا، یعنی جب قیامت آئے گی تو تمہارا حال کیا ہوگا، چاروں طرف کیا ہوگا. فَإِذَا، پھر جب نجوم ستارے تُمِسَت، مٹا دیے جائیں گے. تُمِسَت میم سین سے مٹانا یا بے نشان کر دینا. مٹانا یا بے نشان کر دینا ماضی مجہول ہے. یہ تمسا فعل ماضی آتا ہے اس کا، تمسا فعل مضارع یا تمسو، اور فعل امر یہ تمس. تو تُمِسَت مٹا دیے جائیں گے. تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے یعنی ان کا وجود ہی نہیں رہے گا. وَإِذَا، اور جب السَّمَاءُ، آسمان، فُرِجَت، کھولا جائے گا. فُرِجَت، فرج یفرجو سے، فُرِجَت کھولنا. جب آسمان کھولا جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا آسمان آسمان کا رنگ بدل جائے گا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا، اور پہاڑ، الجبالو، وَإِذَا، اور جب الجبالو، پہاڑ، نصفت، اڑا دیے جائیں گے. نون سین فا سے ریزہ ریزہ کرنا، پیس دینا اور پھر اس کو اڑا دینا. یعنی باریک باریک کر کے پیسنا اور پھر اس کو دھول کی طرح اڑا دینا. نصفا ینصفو، انصف، نصفت ماضی مجہول ہے یہ بھی. اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، فیمیل کا صیغہ اپلائی ہو رہا ہے سب میں، کیونکہ ایک تو یہ کہ جب آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب جمع مکسر آتی ہے، بروکن پلورل آتی ہے، تو اس کے لیے فیمیل کا صیغہ لایا جا سکتا ہے. وَإِذَا، اور جب رسول اقتت، مقرر وقت پر لائے جائیں گے. اقتت دراصل یہ جو تھا یہ وفقت تھا، تو یہاں پر تاکید کے لیے یعنی توقید سے لیا گیا. یعنی لفظی معنی وقت مقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وقتت تھا یہ، اور اس میں جو ہے وقت مقرر کرنے کے لیے آتا ہے، وقت کی تعین کے لیے آتا ہے. زمخشری کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی وقت مقرر وقت پر پہنچ جانا. ٹھیک ہے، تو جب اقتت، جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے. اور اس کے فعل ماضی وقتا ہے، واو قاف تا اس کے روٹ لیٹر ہیں، وقت سے ہے نا تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور وقتا یوقتو، وقت. ٹھیک ہے. اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا ایک ٹائم ایسا آئے گا جب قیامت آ رہی ہوگی، جب قیامت آ جائے گی اور پھر انبیاء کو، رسولوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے بلائیں گے. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے جب رسول لائے جائیں گے. لِأَيِّ، کی یومن، کہ کس دن کے لیے. لِأَيِّ یومن، یوم مطلب دن، ای مطلب کوشچن کے لیے آتا ہے، اور لی مطلب لیے، کس دن کے لیے اجلت، مؤخر کیے گئے. جی، تو کس دن کے لیے اجلت، مؤخر کیے گئے، یعنی وقت دیا گیا، ٹائم دیا گیا. مؤخر اس کو کہتے ہیں ڈیلے کرنے کو، پوسٹ پون کرنے کو. تو اجلا یؤجلو، اجل سے آیا ہے. اجلت یہ بھی کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، کہ کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے، یعنی کس دن کے لیے وقت دیا گیا، یعنی اتنا وقت دیا گیا، اتنا مؤخر کیے گئے، کس دن کے لیے کیے گئے. لیومن، اس دن کے لیے، الفصلی، فیصلے کے دن کے لیے. کون سا دن؟ فیصلے کا. فصل یعنی فیصلے کے دن کے لیے. وما ادرا کا، وا مطلب اور، ماں مطلب، ماں آپ کو پتہ ہے ماں جو ہے وہ کویشچن کے لیے آتا ہے. وما، اور کیا، ادرا کا، خبر دے آپ کو. ادرا یدری سے بنا ہے، کیا بتائیں آپ کو، کیا خبر دیں آپ کو. ماں کیا ہے، یوم الفصلی، فیصلے کا دن.
یعنی یہ ایک طرح سے کوشچن کہ کس دن کے لیے تم کو مؤخر کیا گیا، یعنی کس دن کے لیے یہ جو ہے اتنا ٹائم ان کو دیا گیا، یہ اتنا ان کے اوپر اچانک سے عذاب نہیں آیا، وہ کس دن کے لیے نہیں آیا کہ فیصلے کے دن کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا بتائیں آپ کو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل، ہلاکت ہے. ویل آپ کو پتا ہے یہ پہلے بھی کتنی بار یہ لفظ آ گیا. جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ویل ہے، جس میں جو ہے بہت شدت والا سخت عذاب ہے اس میں. اور اس دن جب وہاں جو بیسیکلی وہاں جو ڈالا جائے گا وہ کیا سوچے گا کہ اب تو میری ہلاکت ہے، اب تو کوئی بھی بچنے کا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. تو اس کو ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کذبا یکذبو سے مکذبین، یعنی اب وہ دن کیسا ہے، فیصلے کا دن کیا ہوگا. اس دن جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ڈرایا گیا، وارن کیا گیا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کی کہ جب سب کو لایا جائے گا، یعنی قیامت آئے گی، سب پہلے قسم کھائی گئی، قسم کھا کر بتایا گیا قیامت کا آنا سچ ہے. اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کس دن کے لیے ان سب کو پوسٹ پون کیا گیا، مؤخر کیا گیا. اور وہ کون سا دن ہوگا، فیصلے کا دن. اور وہ کیا ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر آپ کو پتا ہے نا کہ جو فیصلے کا دن ہوگا وہ خرابی کیسے ہوگی، یعنی ہر کسی کا فیصلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. سب سے پہلے امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمدیہ میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے آگے لوگ ہوں گے ان کا حساب پہلے ہو جائے گا، ہے نا. اور پھر دیکھیں بہت ڈرنے کی بات بھی ہے یہ کہ جیسے ہر کسی کے مقدمے پیش ہوں گے، یعنی قتل کے، نمازوں کے حساب لیے جائیں گے، جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، جنہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر طنز کیا ہوگا، کسی کو مذاق بنایا ہوگا، یعنی ہر کسی کو مقدمے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ہر کسی کے فیصلے کر دیے جائیں گے. اور وہ اس دن بڑی ہلاکت ہوگی جو لوگ جھٹلاتے تھے. علم کیا نہیں نہلک ہم نے ہلاک کیا، اہلکا یہلکو سے نہلک کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا، اولین پہلوں کو. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ڈرتے نہیں ہو، تم اس کو مانتے نہیں ہو، قیامت کو نہیں مانتے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. ثم پھر نتبعوہم ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، اتبع یتبعو سے نتبعوہم ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، الآخرین بعد والوں کو. یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جو نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، اور پھر وہ واپس ان کے اندر بھی خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو. کذالک اسی طرح نفعلو ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. نفعلو مطلب فعل یفعلو سے مجرمین، اجرما یجرمو سے مجرمین، یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرموں کو کہ اگر وہ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، پھر ان کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی کہ تم قیامت کو نہیں مانتے تو دیکھو کہ کیسے پہلی قومیں ہلاک کی گئیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے بعد دوسری آئیں، پھر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں مجرموں کو. اور وہ دن ہوگا فیصلے کا دن، اس دن ہلاکت ہوگی کیا، جھٹلانے والے کو. علم کیا نہیں نخلقکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، خلق یخلقو سے، مما ان پانی سے، مہین حقیر کیا میں نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی تم کیا تھے، کیسے بوند تھی تم، گندے پانی سے تم پیدا کیے گئے. فجعلناہ پھر بنایا ہم نے اسے، فی قرار ٹھکانے میں، ٹھکانے میں، قرار کہتے ہیں ٹھکانے کو، مکین مضبوط، یعنی مضبوط ٹھکانے میں. یعنی تم ایک بوند سے، حقیر چھوٹے سے معمولی سے پانی سے تم پیدا کیے گئے، تمہارا وجود کیا تھا، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور پھر دیکھو ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا.
कैसा मजबूत ठिकाना, यानी माँ के पेट में, यानी माँ हिलती है डुलती है, सारे काम होते हैं, चलती है फिरती है, हर वक्त उसके साथ बच्चा रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता, सुभान अल्लाह, उस बच्चे को बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल सही सलामत वो बच्चा रहता है ना। इला कदरिन, एक वक्त तक, यानी एक वक्त तक, यानी जब जब उसका वक्त होता है तब तक अल्लाह ताला उसको माँ के पेट में रखते हैं। मालूम, जो मालूम वक्त है, यानी जो मुकर्रर वक्त है उसका, जो मालूम वक्त है, तब तक एक मजबूत ठिकाने में रहता है। अल्लाह ताला उसको रिस्क दिला रहे होते हैं, रिस्क वो खा रहा होता है, पी रहा होता है। ठीक है, माँ को तकलीफें होती हैं लेकिन बच्चे को तकलीफ नहीं होती। माँ जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, और मालूम महीना क्यों, यानी 6 महीने से 9 महीने जो एक अंदाज़ा होता है, वो होता है 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो एक मालूम वक़्त होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता, 10 महीने मैक्सिमम, 10वें महीने तक पहुँचता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता, है ना? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मालूम है तुम्हें, मालूम वक़्त है, तब तक सेफ रहते हो, मज़बूत ठिकाने पर रहते हो। क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ताला की कुदरत? फ़क़दरना, फिर अंदाज़ा किया हमने, क़दरा यक़दिरू से फिर अंदाज़ा किया हमने, फ़निअमा, तो कितने अच्छे हैं हम, अल-क़ादिरून, अंदाज़ा करने वाले। यानी कितना बेहतरीन अंदाज़ा है ये अल्लाह ताला की, कितनी बेहतरीन वक़्त है ये, कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। और अल्लाह ताला बता रहे कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला अंदाज़ा करने वाले, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने अंदाज़ा लगा रखा है। यानी कितने दिन बच्चा रहेगा, और कब वो बाहर आएगा, कब वो उसकी कितना उसका रिस्क होगा, कितनी उसकी ज़िंदगी होगी, कब उसकी मौत होगी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक अंदाज़े में हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर है। वहीलुल, यानी फिर भी तुम नहीं मान रहे, यानी अल्लाह ताला अपनी, अब पहले तो अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया, अब अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का ज़िक्र कर रहे हैं, अपनी नेमतों का ज़िक्र कर रहे हैं, निशानियों का ज़िक्र कर रहे हैं कि इन सबको तुम देखते नहीं तो तुम झुटला रहे हो, यानी देखने के बावजूद झुटला रहे हो, तो सोचो उस दिन क्या होगा। उस दिन वैलुल, हलाकत है, यौमा इज़िन, उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए, यानी इतनी सब चीजें तुम झुटला रहे हो, जब वो दिन आएगा तो उस दिन तुम्हारे लिए हलाकत होगा, हलाकत का दिन होगा, बर्बादी का दिन होगा। अलम, क्या नहीं, नजअल, बनाया हमने, जाला यजअलू से, नजअल, बनाया हमने, अल अर्दा, जमीन को, किफातन, समेटने वाली, यानी तुम देख रहे नहीं हो, काफाता, मिलाना और जमा करने के लिए आता है। लफात, वो चीज जो बहुत कुछ को अपने अंदर समेट ले। जमीन पर हम जिंदा भी रहते हैं और मुर्दा भी जमीन में जाते हैं, यानी आप देखें कि जमीन हमें, हम जो है जिंदा भी होते हैं जमीन से, और जमीन हमें अपने अंदर समेट भी लेती है, और हम उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर कितनी चीजें हैं, कितना कुछ है जमीन के अंदर, है ना। और वो उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदा भी होते हैं और मुर्दे भी उसके अंदर चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, अहयाअन, जिंदों व अमवातन, और मुर्दों को, यानी वो समेट रही है, जिंदों को भी अपने ऊपर रख रही है और मुर्दों को भी अपने अंदर वो समेट रही है। क्या तुम देख नहीं रहे अल्लाह ताला की इतनी बड़ी निशानी, इतनी बड़ी कुदरत अल्लाह ताला की, फिर भी झुठला रहे हो। वजअलना, और बनाया हमने, फीहा, उसमें, रवासिया, पहाड़, शामिखातिन, बुलंद व बाला, व अस्कैनाकुम, और पिलाया हमने तुम्हें, अस्का युस्की से, अस्कैनाकुम, पिलाया हमने तुम्हें, माँ अन, पानी, फुराता, मीठा, यानी हमने तुम्हारे लिए बुलंद पहाड़ रख दिए, शामी खात, शुमुख से बना, यानी बहुत बुलंद होना, बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बुलंदी के लिए आता है ये, बहुत बुलंद पहाड़। व अस्कैनाकुम, और हमने तुम्हें पिलाया, पानी मीठा, फुरात, मीठा पानी पिलाया, यानी अब देखें समुद्र का पानी कितना कड़वा होता है, तुम पी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बारिश का पानी बरसाता है, बहुत पानी तुम्हारे लिए महफूज रख रखा है, उसमें से तुम पानी पीते हो। वैलुल, यानी फिर भी तुम अल्लाह ताला की कुदरतों को झुटला रहे हो, निशानियों को झुटला रहे हो, तो उस दिन क्या होगा, हलाकत है, यौमाइज़िन, उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, इस झुटलाने वालों की, यानी ये सब चीजें अल्लाह ताला की कुदरतों को तुम झुटला रहे हो, अल्लाह ताला को नहीं मान रहे, तो उस दिन तुम्हारे लिए हलाकत होगी, यानी झुटलाने वालों के लिए हलाकत होगी। इन तलिकू, चलो, इन तलका यंतलिकू से, ये लफ्ज हम सूरह कैफ में कई दफा पढ़ चुके हैं। इन तलिकू, चलो, ये फेले अम्र है, इला, तरफ, माँ, उसके, जो कुंतुम थे तुम, बिही, उसे, तुकज़्ज़िबून, झुटलाते, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू से। इन तलिकू, चलो, इला जिल्लिन, एक साए की तरफ, जिल किसको कहते हैं, साए को, एक साए की तरफ, जी मतलब वाला, सलासी, तीन,
शुअबिन शाखों वाला, शुअब शीन आइन बा से बना है, शाखे या फाके। शुअबा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, साए की तरफ चलो। यानी अल्लाह ताला क्या करेंगे कयामत के दिन, उस दिन हलाकत होगी, झुटलाने वालों के लिए हलाकत होगी। जो लोग जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं, कयामत के दिन को झुटलाते हैं, अल्लाह ताला की इतनी सारी निशानियों को झुटला रहे हैं और मान नहीं रहे, उस दिन हलाकत होगी और अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम झुटलाते थे ना, तुम जिस चीज से को तुम झुटलाते थे, चलो अब उसकी तरफ चलो। यानी इसी चीज को नहीं मानते थे ना तुम, अब चलो इसी की तरफ चलो, अब यहीं पर तुम्हें जाना है। और फिर चलो शाखों की तरफ, यानी साए की तरफ, तीन शाखों वाली। इशारा है जहन्नम के तीन शाने, यानी जो जहन्नम की तरफ इशारा है, जो तीन शाखों वाला होगा या तीन खानों वाला होगा, यानी जहन्नम से जो धुआं निकलेगा वो ऊपर जाकर तीन शाखों में फैल जाएगा, तीन जगह डिवाइड हो जाएगा, तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और ये साया ना तो ठंडक देने वाला होगा, ना सुकून देने वाला होगा। यानी एक साया होता है जो ठंडक देता है, एक साया होता है जो हमें सुकून देता है। लेकिन ये साया कैसा होगा, इसको देखकर और ज्यादा दहशत आ रही होगी, और ज्यादा परेशानी होगी, और शोले भड़क रहे होंगे, लेकिन साया होगा, धुआं चढ़ रहा होगा, बेचैनी होगी, उसमें सुकून नहीं होगा। ला जलीलिन, ना साया देने वाला, यानी वो साया होगा लेकिन साया नहीं देगा, देगा आग ही बरस रही होगी। ला जलीलिन, न साया देने वाला होगा, वला और ना ही युगनी बचाएगा, अगना युगनी से, ना ही बचाएगा, मिनल लहब शोले से। यानी कैसा साया होगा, ना तो वो साया देगा और ना ही वो जहन्नम के बड़े बड़े शोलों से बचाएगा। इन्नहा, बेशक वो, तरमी फेंकेगी, तरमी, रमा यरमी से बना है ये, तरमी फेंकेगी, ये मुजारे है, फीमेल का सीगा है क्योंकि जहन्नम की तरफ इशारा है। वो फेंकेगी भी शररिन, चिंगारियां, जो चिंगारियां होती हैं वो, कल कसर, जैसे कि महल, कसर कहते हैं बुलंद इमारत। ये जहन्नम के शोले उस तरह उठ रहे होंगे जैसे कि एक एक चिंगारी उठती है ना, हम देखें यहाँ पर अगर चिंगारियां उठ रही होती हैं कितनी छोटी होती हैं, बिल्कुल मामूली सी होती हैं, लेकिन जहन्नम से जो चिंगारियां उठ रही होंगी वो ऐसी होंगी जैसे बहुत बड़े बड़े महल, यानी इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां हैं। तो जहन्नम की आग कितनी बड़ी और कितनी जगह फैली हुई होगी, जरा ये सोचो। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि ऐसे होगी जैसे कि महल, बहुत बड़ी बड़ी चिंगारियां, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ से महफूज रखे। एक चिंगारी उसकी, का अन्नहु, जैसे कि जिमालतुन, ऊंट हो, सुफरुन, जर्द रंग के। यानी अल्लाह ताला ने सुफ्र सुर्फ किसको कहते हैं, सुफ्र असफर की जमा, यानी जर्द रंग। तो यानी इतने ऐसे बड़े बड़े ऊंट होंगे, जर्द रंग के, यानी चिंगारियां कैसी, जैसे ये वहां पर बहुत बड़े बड़े ऊंट होते थे जर्द रंग के, यानी अहले अरब उसको समझते थे, यानी बहुत बड़े ऊंट होते थे, यानी इस तरह की चिंगारियां होंगी। यानी अल्लाह ताला कह रहे कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, यानी उनको, जहन्नमियों को, जो झुटलाने वाले हैं उनको ले जाया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सर्दी के मौसम में तीन तीन हाथ की या कुछ ज्यादा लंबी लकड़ियां लेकर उन्हें बुलंद कर लेते, और उसे हम कसर कहा करते थे। कश्ती की रस्सियां जब इकट्ठी हो जाती तो खासी ऊंची, यानी कुछ ऊंची कद की नजर आती, इंसान के यानी आदम के बराबर हो जाती हैं। इसी से यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ मुराद दिया गया है। इन झुठलाने वालों पर क्या कह रहे हैं वो, कि हसरत कर रहे हैं कि फिर वो कहते हैं कि आज यानी कयामत के दिन ना तो वो बोल सकेंगे, ना उन्हें बहाने पेश किए जाएंगे, ना वो इन जो बड़ी बड़ी चिंगारियां होंगी, इन चिंगारियों को वो इन चिंगारियों को वो जो है बर्दाश्त कर पाएंगे। वैलुल, फिर क्या कहा, यानी उस दिन हलाकत है, यौमाइज़िन, उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए, हाज़ा, ये यौमुन, दिन होगा, ला यंतिकून, नहीं वो बोल सकेंगे, यंतिकून, नतका यंतिकून से, नहीं वो आज के दिन बोल सकेंगे, वला और ना ही युज़नु, इजाजत दी जाएगी। आज युज़नु जो है ये मुज़ारे मजहूल है, इज़्न से ये बना है,
आज़ना युज़िनु से युज़नु ना ही इजाज़त दी जाएगी। अज़ीना यअज़िनु से आया है ये, 3 हरफ़ी माज़ी है। अज़ीना यअज़िनु, ना ही इजाज़त दी जाएगी उन्हें, फ़यअतज़िरूना कि वो बहाने भी बनाएँ, उज़र भी पेश करें, बहाने भी पेश करें, उज़र से। कोई एक्सक्यूज़ दें। इतज़रा यअतज़िरु, इतज़िर से बनाएँ। वैलुल हलाकत है यौमाइज़िन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। यानी कैसे उस दिन को बर्दाश्त कर पाओगे? उस दिन ना तो कोई बोल सकेगा, ना किसी को बहाने बनाने की इजाज़त दी जाएगी, और वो कैसा दिन होगा कि हलाकत होगी उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा ये यौमुल फ़स्ली, ये है दिन फैसले का। जमअनाकुम, जमा कर दिया हमने तुम्हें। जमा यजमऊ से, व अव्वलीन, तुमको व अव्वलीन और पहलों को, यानी तुमको भी जमा कर दिया और तुम्हारे पहलों को भी जमा कर दिया। फ़इन, फिर अगर काना है, लकुम तुम्हारे लिए, कई दुन कोई चाल, फकीदूनी तो चलो मुझसे, चलो मुझसे। फकीदूनी, नून के नीचे ज़ेर है ना, तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर या भी था, तो नून यहाँ पर नून विकाया है। तो चलो, की दूनी तो चलो मेरे खिलाफ, यानी देन प्लान अगेंस्ट मी। तो यहाँ पर काफ या दाल, कादा यकीदु, किद से, किद फेले अम्र है, कीदु अम्र जमा। तो चलो मुझसे, यानी अ, तुम जो है, यानी किस किस दिन का, कि क्योंकि शुरुआत किससे हुई थी, कि फैसले के दिन से, कि क्या क्या है फैसले का दिन। सब कुछ बताने के बाद अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, ये होगा फैसले का दिन, और जब हम तुम्हें उसमें जमा करेंगे, तुमको भी और पहले लोगों को भी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर चाल है तुम्हारे पास कोई चलने की, तो चल कर दिखाओ, मेरे खिलाफ चाल चलो, मेरे अगेंस्ट चाल चलो। फ़इन, फिर अगर काना है, रकुम तुम्हारे लिए, कईदुन कोई चाल, फकीदूनी तो चलो मेरे खिलाफ, वैलुल यौमाइज़िन, हलाकत है उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। अब फिर उसके बाद किसका जिक्र आया, मुत्तकी लोगों का। इन्ना बेशक अल मुत्तकीना, मुत्तकी लोग, फी जिलालिन, सायों में, व उयून और चश्मों में होंगे। आइन की जमा उयून है, सायों में और चश्मों में होंगे। जहन्नमियों का जिक्र करने के बाद नेक लोगों का जिक्र, फवाकिहा और फल, मिम्मा उसमें से, जो यश्तहून वो ख्वाहिश करेंगे, यश्तहून जो वो चाहेंगे, जो उनकी डिजायर होगी। इश्तहा से बनाए, शीन हा वाओ इसके रूट लेटर्स हैं। इश्तहा, हा, हा के साथ या और खड़ी जबर, अलिफ मकसूरा। इश्तहा यश्तही, इश्तही, फल उसमें से जो यश्तहून वो ख्वाहिश करेंगे। और फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, कुलू खाओ, अकला या कुलू से, कुलू फेले अम्र, खाओ, वशरबू और पियो, शराबा, शरीबा यशरबू से, इशरबू फेले अम्र, पियो, हनी अम मजे से, बिमा इस वजह से, जो कुन तुम थे, तुम तामलून अमल करते, अमीला या अमलू से, यानी तुम मजे से खाओ, मजे से पियो, क्योंकि तुम बेहतरीन अमल करते थे, अल्लाह ताला की रज़ा वाले अमल करते थे, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से तुम जी रहे थे, मज़े से खाओ। यानी तुम्हें तुम्हें जैसे तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें वहाँ रहना है, कोई रुकावट नहीं है, कोई तुम्हारे बीच में रुकावट नहीं आएगी। इन इन्ना बेशक हम कज़ालिका इसी तरह नजज़ी बदला देते हैं। जज़ा यजज़ी से, नजज़ी बदला देते हैं, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, यानी नेकी करने वालों को तो इतना ही बेहतरीन बदला मिलता है। वैलुल हलाकत है यौमाइज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए, यानी नेकी करने वालों का बेहतरीन बदला, लेकिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत। कुलू खाओ, व तमत्तऊ और फायदा उठा लो, मत्ता या मत्तऊ से, तमत्तऊ फायदा उठा लो, कलीलन बहुत थोड़ा सा। यानी अब जो झुटलाने वाले, क्योंकि झुटलाने वालों का जिक्र है ना यहाँ पर, अच्छा ये मता से बना है, तमत्तऊ है ना, मीम ता आइन से, फेले माजी इसका तमत्ता है, तमत्ता, फेले मुजारे यतमत्तऊ, फेले अम्र तमत्ता।
तो तमत्तउ, फायदा उठा लो, कलीलन थोड़ा सा, इन्नकुम बेशक तुम मुजरिमून मुजरिम हो। यानी दुनिया में अल्लाह ताला उनसे क्या कहेंगे, दुनिया में तुम फायदा उठा रहे हो ठीक है, दुनिया में खाओ पियो, थोड़ा सा फायदा उठा लो, क्योंकि तुम मुजरिम हो, क्योंकि दुनिया तो थोड़ी सी है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा थोड़ा फायदा उठा लो, आखिरत में तो यहीं यहीं पर ही आना है ना, और आखिरत हमेशा की है। वैलुल, हलाकत है, यौमाइज़िन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए, व इदा, और जब कीला कहा जाता है, लहुम उनसे, इरकऊ, रुकू करो, रकाआ यरकऊ से इरकी, इरकऊ रुकू करो, ला यरकऊन, नहीं वो रुकू करते। यानी जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ताला के सामने झुको, अल्लाह ताला के सामने रुकू करो, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाओ, तो वो नहीं करते रुकू, नहीं बनते फर्मा बरदार, नहीं पढ़ते नमाजें। और रुकू का मतलब एक ये भी है, रुकू में क्या होता है, हम अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं, और इसका मतलब क्या है कि अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, यानी सब कुछ अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर देना। ठीक है। और फिर नमाज में भी रुकू होता है, और फिर वो क्या नमाजों के लिए भी नहीं आते थे, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब बुलाया जाता था रुकू के लिए तो वो नहीं आते थे। वहीलुल, हलाकत है उस दिन, लिल मुकद्दिबीन, झुटलाने वालों के लिए, फबी अय्यी, तो किस, हदीसिन, बात के साथ, बादहू, इसके बाद, युमिनून, वो सब ईमान लाएंगे। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह ताला ने बता दी, इतना बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला ने भेज दिया, अब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, इसके बाद किस चीज पर वो ईमान लाएंगे, यानी अब पूरा कुरान होने को है, अब भी अगर हम नहीं सुधरे, अब भी हम अगर सही तौर पर ईमान नहीं लाए, अब भी अगर अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके, तो अब कब ईमान लेकर आएंगे, यानी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अब कब लाओगे ईमान, अगर अब भी नहीं लाए तो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत की इस आयत को पढ़े और उसके जवाब में आमनतु बिल्लाहि व बिमा उनजिल कहे, उनजिली कहे, कहना उसको चाहिए, यानी उसको ये कहना चाहिए पढ़ने के बाद, तो उस पर, यानी मैं अल्लाह ताला पर और उसकी उतारी हुई किताबों पर ईमान लाया हूँ। तो जो भी ये पढ़े उस पे ये कहे। अब आपको पता है ना रसूलुल्लाह का तरीका क्या था, कि जवाब भी देते थे, और फर्माबरदारी वाली आयत आती थी तो उस पर भी गौर व फिक्र करते थे, इस्तग़फ़ार भी पढ़ते थे, अगर डराने वाली आयत आती थी और ठहर ठहर कर पढ़ते थे, और फिर क्या जवाब भी बताया गया, जैसे इस पर भी जवाब देना, और जब हम सूरह रहमान पढ़ चुके उसमें भी जो आयत आती है उस पर भी जवाब देना, कि अल्लाह ताला हम आपकी किसी भी बात को नहीं झुटलाते, है ना, जो तकरार वाली आयत है, कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अब यहाँ पर भी किस बात के बाद तुम वो लोग ईमान लाएंगे, तो इस पे कहना चाहिए अल्लाह ताला हम ईमान लाए हैं उस पर जो आपने नाजिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी किताबों पर। तो ये सूरह मुकम्मल हुई, तो इस सूरह का अंदाज आप देख सकते हैं क्या था। सूरह मुरसलात में कि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों की, सारी हवाओं की कसम खाई, अलग-अलग हवाओं की कसम खाने के बाद, यानी कसम जब खाई जाती है तो गौर और फ़िक्र, और जो चीज़ बहुत अहम होती है उसके लिए कसम खाई जाती है, और जिस चीज़ की अहमियत बतानी होती है उसकी भी कसम खाई जाती है। हवाएँ जो हैं वो मामूली नहीं है, हवाएँ जो हैं वो अज़ाब भी लेकर आती हैं, हवाएँ जो हैं हमारे लिए खुशगवार भी होती हैं, हमें सुकून भी देती हैं, और हवाओं से अलग-अलग काम भी होते हैं। तो इन सब की कसम खाने के बाद क्या कहा, कि कयामत का दिन जो है वो ज़रूर आएगा, कयामत ज़रूर आएगी। फिर कयामत के बारे में, कि जब वो आएगी तो कैसा मंज़र होगा, कितना खौफनाक मंज़र होगा, और फिर हलाकत होगी उस दिन, यानी अब ये सब मंज़र बताने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, कि तुम्हें इतना पोस्टपोन क्यों किया गया, तुम्हें दुनिया में इतना क्यों रखा गया, तुम्हें इतनी जल्दी पकड़ तुम्हारी क्यों नहीं की गई फैसले के दिन के लिए। और फिर ये फैसले का दिन क्या है, फिर बार-बार अल्लाह ताला ने बताया उस दिन हलाकत होगी, यानी उस दिन सब जमा किए जाएँगे, सबको अल्लाह ताला जमा करेंगे। लेकिन जो झुटलाता होगा, यानी फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया, अपनी नेमतें बताई, कि देखो इन सब चीज़ों को तुम झुटलाते हो। जो भी अल्लाह ताला की कुदरतों को, नेमतों को झुटलाएगा और अल्लाह को नहीं मानेगा, तो उसके लिए क्या है? फिर वो मुजरिम है, झुटलाने वाला है, और झुटलाने वालों के लिए क्या है? फिर हलाकत है, फिर तबाही है उस दिन। ऐसा वो सख्त दिन होगा। और फिर सब बताने के बाद अल्लाह ताला ने क्या बताया? ये है फैसले का दिन। और लेकिन मुत्तकी लोग बड़े सुकून में होंगे, बड़े ऐश और आराम में होंगे, किसी तरह का कोई उनको कोई परेशानी नहीं होगी, साया भी होगा तो सुकून वाला साया होगा। लेकिन जहन्नमियों को जो साया होगा, वो बेचैन कर देने वाला साया होगा। और फिर एंड में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कि अब इतना समझाने के बाद भी तुम इस बात पर ईमान नहीं ला रहे हो, तो आखिर फिर कब ईमान लेकर आओगे? कब मानोगे फिर?